समाजसेवी मनोभावर चिंताधारा लोक थी जी कि सरकार सुविधा को सीधा सड़क समस्त पाखक पहुँचाइब एवं सरकार अधिकरू अधिक कार्यकलाप को भल भाव में फोकस कर सीमित लोक चाहूँगी सरकार बहुत अधिकरू उत्साहित हो सरकार को अधिकरू अधिक भोट करी आमे षष्ठ थर पर ओडिशार मुख्यमंत्री भाव देखू बोली आमे आशा रखुचु। उपयुक्त व्यक्ति जदि भावी मते जदि दिया जाए ताहले मु निश्चय सरकार कार्य को प्रत्येक क्षेत्र में बा सरकार कार्यकलाप अधिकरू अधिक प्रत्येक गाँ गहली तथा प्रत्येक गरीब भाई भौणी माँ बापा मान पाखरे पहुँचेबी। कामयाबर एक स्वतंत्र कार्यक्रम में आपण स्वागत। आज स्वतंत्र कार्यक्रम आम मध्य अच्छा कंधमाल अंचल एक चर्चित चेहरा एक जनाशुना समाजसेवी भारतीय सेनार रिटायर्ड आर्मी श्री विजेश्वर मल्लिक आसंता आम सीधासख सहित कथबार्ता करवा यही स्वतंत्र कार्यक्रम में विजेश्वर मल्लिक आज्ञा को स्वागत करुच्ची। आज्ञा स्वागत करुच्ची स्वतंत्र कार्यक्रम कामयाब टीवी रे कौन कहे आपणकर परिचय पुणी आपणकर ये समस्त समाजसेवी पुणी आपणकर ये राजनीति रे पाद देवार ये समस्त घटना। धन्यवाद। मु सर्वप्रथमे आपण मानक चतुर्थ स्तंभ को मु सहृदय सहित आपण मानक धन्यवाद जनाऊँगी। तत्संगे संगे मु होची विजेश्वर मल्लिक, मु अवसर प्राप्त सेना अधिकारी। वर्तमान मु समाजसेवी भावे मु बालीगुड़ा अंचल बा आम कंधमाल जिला काम करुअछि। देखंतु मु गोटे समाजसेवी भाव में काम करुछि। विगत 6 वर्ष हैला राजनीति रे पाद देइछि एवं आम अंचल बीजेडी मु काम करछि। बीजेडी रो गोटे मु आगधाड़ी कर्मी बा मु सैनिक कहले अतिक्ति होब नै। वर्तमान मु बालीगुड़ार ब्लॉक रो उपसभापति भावे कार्यरत करुछि। दीर्घ 25 वर्ष हम कांग्रेस यही गड़ को अधिकार करने निमित्त संघर्ष करुछि। दीर्घ 2 योजना हम बीजेडी यही गड़ को अख्तियार करुछि। 2000 आगामी साधारण निर्वाचन 2024 यह क्यों दल सपक्ष जीव आपण कौन चाहते? वास्तव कथा बालीगुड़ा गोटे कांग्रेस रो गड़ कहले अतिक्ति होब नै। आपण माने जानिछंती दीर्घ वर्ष धरी कांग्रेस रो शासन चली आसुथिला। विगत 25 वर्ष हैला कांग्रेस एठारे असफल होउछि। एठारे 15 वर्ष धरी बीजेपी शासन चली आसथिला। कालक्रमे 2012 मसीह आम अंचलर युव नेता श्रीजुक्त टूना दास बालीगुड़ार संयोजक को नेतृत्व तथा आमे युव समाज एकत्रित होई बालीगुड़ा को गोटे नूतन रास्तार आनिबार प्रतिबद्ध करिथिलु एवं 2012 मसीह मोर भौणी नंदिनी मल्लिक को आमे बालीगुड़ार ब्लॉक चेयरमैन भाव में गठन करिथिलु। तांकर कार्यकलाप समय रे आमे समस्ते एकत्रित होई तथा टूना दास भाईंकर प्रचेष्टा बल एवं आमे युव समाज प्रचेष्टा बल आम बालीगुड़ा रे आमे बीजेडी को हाथमुठा संगठन सदृढ़ करने चेष्टा करिथिलु एवं कालक्रमे 2014 मसीह आमे बीजेडी को विजय हासिल करिवार आमे सुजोग पाइथिलु। तत्संगे संगे 2019 मसीह अधिकरू अधिक मात्रा रे विजय हासिल करी आमे एठारे शंखनादर द्वितीय थर पर शंखनाद बजाई पारिथिलु। बीजेडी दल गोटे श्रृंखलित दल। आमे आशा रखुचु ओडिशार यशस्वी बा जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक तथा 5T अध्यक्ष कार्तिकेयन पांड्यान सार नेतृत्व में ओडिशा रे अनेक योजना अनेक उच्च कोटिर कार्यकलाप आगे आसी आपण माने जानिछंती। आशा रखुचु तांकरी नेतृत्व में 2024 पाई मध्य गोटे उपयुक्त उच्च शिक्षित एवं समाजसेवी मनोभाव चिंताधारा थिबा जड़े व्यक्ति को चयन करेंगे बोली आम आशा रखुचु। जार कि आमर समाज पाई एवं आम अंचलर विकास पाई से काम करेंगे बोली आम
ଆଶା ରଖୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଥିଲା ବିଜେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ। କାରଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନାଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ବିଧବା ମା'ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳତା ମନୋଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଶା ରଖୁଛି ସରକାର ଯାହାକୁ ବି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମେଧାବୀ ତଥା ଲୋକଙ୍କର ସେବା ମନୋଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସରକାରର ଯୋଜନା ପାଇ ସରକାର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ କରି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ବିଜେଡି ଦଳର ଦଳ ଦେଖି ନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା ବିକାଶ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, କ'ଣ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ବା ସମାଜର ଶିକ୍ଷିତ ବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ତଥା ସମାଜସେବୀ ମନୋଭାବର ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ ଥିବ, ଯିଏକି ସରକାରର ସୁବିଧାକୁ ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ସରକାରର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବ, ସେମିତି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆମ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେଟ୍ ଦେବାର ତ ମୁଁ ସେଇଟା କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମର ସରକାର ଯାହା ପାଇଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ସହୃଦୟ ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ସରକାର ଯାହାକୁ ବି ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତେଇବୁ, ଏହା ମୋର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭାବି ମୋତେ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳି ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେବାକାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ ରଖିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଜଣାଶୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଶ୍ରୀ ବିଜେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ ଆମମାନଙ୍କ କାମିୟାବ ଟିଭିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ।